أهلا أهلا يا رمضان يا رمضان شهر الخير والأحسان يا رمضان هيا قولوا يا فتيان أهلا 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 يا رمضان يا رمضان. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن في بلدين شريفين مكة المكرمة ومدينة المنورة وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي أصبحنا وأمسينا وأصبح وأمسى الملك لله. الحمد لله خالقنا وراجعنا وهو على كل شيء قدير. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتغنيني بele bele ولا bele bele fe beso masa. Katanga nyini fangatigu la fangatigi fe beso masa. Akanene au kisi kabo iblisa dangalen toroma. Shetane mini Allah subhanahu wa ta'ala yo farakuru kiru. Kabo aka hinena ka sabuke bani kafani yadai. Mbalimau. Aman sisi ni masa batoko barkamai. Masa miye jien hinen labole tigiye. Na yo bla jien kono. Ko damaka ka silameni kafiri bela jelena na yija son alala ala koko jien hine labole bi inye na yija ba alala ko jien hine labole ye bela jele damaka kan aman sisini masa togo barkamay masa miye lahara hine kerenkeralen tigiye nale ala koko ben mankan la fona kera joniye jominya ke alay ala koso ka to alay ala koso ka fo alay ala koso domina Allah subhanahu wa ta'ala ya so jien senina ore koso domina Allah subhanahu wa ta'ala ko akwa bina ka jomba do da abina ka jomba don kunangoya meleko sirana wallahi bele bele ka diminti ku jona sekoni kele fangatigi ka dimiti ku jona sekoni kele melekaw sirana o donya soro shetana bi meleke kuntigi yala Allah subhanahu wa ta'ala ka nema baka u bela jeren tara duwawu nyini iblisa fe aye duwawu ke melekaw ye anyina na yere ko ala kele ko fe ka an fadama da ako melekaw to ma aye sujudu benga joniye meleke bela jelenye sujudu biaye fona bora iblisa la ko an fadama glana kabo jini bokola kale dun glana kabo tasumana kale sega sujudu biaye Allah subhanahu wa ta'ala ko ako ni te sone tama ni kuna koya ki tatien kabo fen jumena ne alaka hine jie hine nkote a bela jelembi nyini ya do minani sarata bi ke do minani resultat bi bo ni kuna koya kabonga o hinena ako Allah subhanahu wa ta'ala ma mba fe ka laydu tane mba fe kan laydu tigiya ika shidine iblisama ne kelentina ke jonye jon min bi do jahannama na mbini ka jon fili ka faranka ala ko ko cugodi a sikira ka meleka jibriliya ta kolima o yorola alayhi salam foka boa senfla ka ki ko cugodi ako
illa ibadika solihin fona bora ika jonyuma kelengelewna alkiyama hina blambe ko ulude kono munun sabalila ala koso domina utonyona munu yafara utonyo bagawma tienka domina sebi munu nyenu yu majigi mbalimaw ankele kofe kan sinsini je hine masa togo barkama ani lahara hine masa kerengerlen togo barkama ame soli kanga sababu nyumanka amina taka kumenga senge abdullahi ka kile bembali makan kauka danji sanji madina kauka dunamba dusukun lafiya ba limaniya darapo ala nyesranye bauka alimami kishi so aljana koneke kurana jigina chebba minka dugu barkama fula kono makani madine kaybara janjo tigido uya majam ko yoma kaybara muhammad sallallahu alaihi wasallam uhudu janjo tigi uya fara majam kanka ko yoma uhudu muhammad yawma hunaini muhammad yawma badru muhammad fatuhu makado uya genga bwa fasula atatola isigi madine fabi ko fla fasula domina amasake lamanana ni allah subhanahu wa ta'ala ka se uya fara majamu kanka ko yawma fatuhu makka muhammad ni sona chemina ijie nyena illa haranyena ni bana chemina ikuna ko era jieni lahara sallallahu alaihi wasallam folo mogo ka kuntigi ani labana mogo ka kuntigi soro nani tigido seli farda duru dafale dira che bamima sungalo kle bisaba shuni dira che bamima chemin tara allah subhanahu wa ta'ala baro nyogonya ka sanga ba folo tama fuka se wolon flanama ka masaya tapi ka ti joaka ka kobaw sako ka jibaw sako ka kulubaw tike ka jiribaw tike ka noro chogoba ka dibibaw chogoba firdausil a'la cheba kundiki sallallahu alaihi wasallam mbalimaw ne soli la chemin kashiya kele malmatu madam jaraka kumate ay ala yere ko kana kammele ko bi soli chenka o ala kelen ko akoya aw moko munu limaniyara kone ala kelenye ko tawhidu bu aw bolo sunna bi aw bolo aw moko munu limaniyara ko alkiyama bi jo aw moko munu dalembe saka kununa ni aw bi hamina aw dayoro labanye ay soli ni chebainka aka kisi chayaka sallallahu alaihi wasallam alkiyama jodo bela jilembi bulo chori kuna ko yane yere ku chemin ba fa ko ya nafsi muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wasallam chemin ya farato nyoboma ka sabali allah ko shiba koro sallallahu alaihi wasallam hanan solila aminata denka amma ka sahaba faraka nunu ne yu muso do filiala ka badru janjo ke ko alay kelenye saya ye nunu soru kanka nunu nyu dontu kwa ku ka yatime dewnye ka kay bara janjo ke ko alay kelenye saya ye nunu soru kanka nunu de tambata alakira no fe sallallahu alaihi wasallam ko muhammadu ansona ika alay am bela jilenka alado kelendo nan tora kelela an jenani alijine jiyete to soye nunu ne tambaw ta dine kono ka gawalu ta dine kono ka kumbaw tige ka bo kambaw dala ka noni joli kenaw la kafiru joli kenaw la ka janjo bawke allah subhanahu wa ta'ala ka dine kono wallahi dine drapo ma jangu bolo jango wasijika toni dugu koloka jango nunu ka décourager ala kira ka sahaba radiyallahu anhu ana sodunyo munu nyeyelela ka son ko tawhidu ye tiye sayayu soru kankan ani mogo tugurala ni ala nyesranye fuka tase alkiyama jodoma sayayu soru kankan
mbalimaw malmatu madam jaraya aw foni kisi foliye nyaw foni hina foliye nyaw foni barka foliye nyaw foni aljina kono donka foliye aw bela jelen sigiraw la kelen kelen alhamdulillahi rabbil alamin ambi kalo la bele bele kono kabo Allah subhanahu wa ta'ala ka kalo bawcela san kono kalo kele ambi kalo la lahoro makalo kono kabo Allah subhanahu wa ta'ala ka kalo bawcela san kono kle bisaba kele ambi kado bakalo kono kalo mi nana san kono abikla ki kodo fo san wore o yebaga ye alay mbalimaw salo dow yan deme ka sungolo kle bisaba su nyina ya dow nongo malen sura kaburu kono uluma fenke alala de ayake aw munu nyina barkada de be ambulo ka nyesi alama ala barka salon tay dow keneman soro nyina tayolu soro bana glan ka bulo de bulu da bulo de bu wili bulo de bu sigi bulo de bu ka fembela jeleke uluma fenke alala ayake aw munu keneman nyina ombe ala barka da ala barka masa miya masa kelenye ambi barka da ni aw ni so jaliye kani kalo barka mainda ama لقوله صلى الله عليه وسلم ni alakira bayinga kumaye nemani kisibi Muhammad bin Abdullah ka man soma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbi alakira ko sallallahu alaihi wasallam akoni mami suna ni mami ye sungalo sun ilimaniyale ka sungalo sun danganiya ka ne ni ke ala kamambi Allah subhanahu wa ta'ala ka sarano fe ko ala bi jurumu bele bele yafa iye jurumu na komi ke ini Allah subhanahu wa ta'ala che hene bawmbal ma muso ni fombal ma kew ni kalo bade kabo Allah subhanahu wa ta'ala ka kalo kono kalo tanifla san kono ni kalo kelen de blambe silamo ka promo bakama ka kle tan folo ya ala ka hinay ambo de koroni yalima ebi to Allah subhanahu wa ta'ala ka hinay nyinina ka ke dan sagoy wa imiri sayyidil awwalina ka kuma na sallallahu alaihi wasallam imiri anga prophetika kuma la sallallahu alaihi wasallam ako inna alakira ko inna fil jannati baban yukalu lahu rayan yadkhulu minhu as-sa'imin yawm al-qiyamati la yadkhulu minhu ahadan ghayruhu fa iza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad ako alkiyama ako aljine sodo be aljine so mimbi wele ko arayan ako Allah subhanahu wa ta'ala ni aljine so masri ka aljine so nemaya ka aljine so mbonya ka aljine so korota aya masri ka nemaya ka daraja bonya ka korota ko jonunye sunaw mbalimaw shumbe ani nye kongo munyuke oti kelenye ni suna ala jati koso ani nye jitoy ka dumuni toy kongo munyu gansan wallahi oti kelenye
arayani ndayelele do ka tila k'a labɛn ka passport di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ sun kɛ Alahu subhanahu wa taala jati kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam minnu bɛ sun kɛ ala jati kosɔn n'olu donna kɔnɔ da in bɛ sɔgɔ mɔgɔ wɛrɛ ti don a kɔnɔ ne ban balimamuso sukuri donna fɛn min ka halala do wa i yɛrɛ juge hɛn ne fan balimakɛ i bɛ ka fɛn min doni ka taa di ka denbaya ma n'u bɛ ka sun tigɛ n'a ye yalima halala do wa hɛn ne fan balimakɛ ne ban balimamuso fɛn min bɛ ka du sunakari la yalima halala do wa fɛn min bɛ ka du i ka du kɔnɔ yalima halala do wa o de kosɔn malimatu maram jara ko suna ka kɔngɔ muɲuba ka ca sun kɛli ala jati kosɔn o janjo kɛbagaw dɔgɔyara k'a daminɛ fajiri kɛnɛ cili la ka taa bila tile benni na anw ko k'an ye ji to ye Alahu subhanahu wa taala kosɔn anw ko anw ye kɔngɔ to dumunikɛ to ye Alahu subhanahu wa taala jati kosɔn k'an negela bɛɛ lajɛlen bila ka jɛ an cɛw kɔ sunkalo tile ganfɛ ka jɛ an musow kɔ sunkalo tile ganfɛ Alahu subhanahu wa taala jati kosɔn mɛ fɛn min bɛ kɛ suguri ye o ti halala ye e ye dɔ trompe k'a minɛ walima i ye dɔ tɔɲɔ k'a minɛ walima e ye denmuso mɔgɔtigi bi palon la diɲɛ ɲɛfɛ a bɛ ka wari minɛ ɲuman tɛ woro ma bɔ a kɔ a ma furu walima i denkɛ bi tromperiya la k'a malo doni ka na n'a ye a kangaliba bi wuli ka so a su bɛ ka kɛ ka so ya ibadallah ya ibadallah arayani donkan y'o ye arayani donkan y'o ye su min bɛ ka don haramu kan n'a bɛ ka tigɛ haramu kan arayani donkan y'o ye ne ban balimamuso fala tagurannakumul hayatu duniya anw kana sɔn diɲɛ waati kunkurunin ka malasa adamaden bɛ min kɛ dugukolo jukɔrɔ dalen i t'a kɛ sanfɛ kɔngɔ muɲuni ka gɛlɛ baraji tanya ma dɛ ji minɔgɔ muɲuni ka gɛlɛ baraji tanya ma dɛ fɛn min bɛ ka don nogo la halala tɛ e dun ko k'e ye sun kɛ ala kama ala y'a wajibiya i ka de n'a y'a sɔrɔ i halala b'i bolo n ban balimakɛ ne fan balimamuso mɔgɔ ma dogo bɛ yen ala ma dogo tɛ yawma tubla sarairu fama lahu min quwwatin wala nasir don min na gundo bɛ da panbara pan i da k'i sun to haramu min kan don min na i ka sun kɛsu langolo bɛna jɔ ka da sara t'i ye fo bonɛ de b'i ye o don boli yɔrɔ tɛ yen dɛ o don Alahu subhanahu wa taala ka cɛtali mɛlɛkɛw bɛ na wallahi ala n to yen ka sigi ka na diɲɛ kɔnɔ ka na ni baara kɛ intervention tɛ yen hayihata fama lahu min quwwatin fangatigi ka fanga tɛ yen o don wala nasir dɛmɛbaga ka dɛmɛbaga tɛ yen o don manil mulkul yawm Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla khaliquna wa raji'una fangatigi ka fanga tɛ yen o don dɛ belebelew la belebele de ye fangatigi ye masa min ka sanu n'a ka se kɔrɔtalen don masa min ka bon anw daba ma don n'an bɛ segin ala ma ne ban balimakɛ i yɛrɛ juge fɔlɔ yani kɔngɔmuɲu ka taa k'i bolo kɔngɔmuɲu fu ye ne fan balimamuso i yɛrɛ juge fɔlɔ yani minɔgɔmuɲu ka taa k'i bolo minɔgɔmuɲu fu ye alikiyama jɔ don i ka kɛsu langoloyalen don e ye sun don haramu kan k'a tigɛ haramu kan ka sunkalo bɛɛ lajɛlen don haramu kan k'a tigɛ haramu kan dɔrɔmɛ kelen t'i bolo min bɛ ka doni ka na jɛlen tɛ Alahu subhanahu wa taala ka sira tɛ ala kira ka sira tɛ sallallahu alaihi wasallam e ko k'e bi sunkalo la misiri aran fɔlɔ e tɛ tɛmɛ o kan e yɛrɛ juge alikiyama bɛ yen e yɛrɛ juge alikiyama bɛ yen i yɛrɛ juge inna rabbaka labil mirsad i ma bɛlɛn bɛ yen n'a ka fɛɛrɛ ye masa min tɛ jigo janga aw ka sunɔgɔ a ko adamaden t'a fɔ walima k'i tɛgɛ jan fo mɛlɛkɛ fila min b'i kamankun na fo a dɔ la kelen ka sɛbɛnni kɛ malimatu madam jara b'a yɛrɛ kun ladi ka aw ladi a ye sun don halalaw kan hali n'a kɛra tamaro fɛɛrɛ kelen ye a y'a tigɛ halalaw kan hali n'a kɛra tamaro fɛɛrɛ kelen ye
sungala donna sun kɛra fajiri kɛnɛ cili ka taa bila tile benina iko ye jito ye ala kosɔn iye dumuni to ye ala kosɔn wali du cili kuma bɛ e da privé kɔnɔnaw la wali du cili kuma b'i da kare kɔnɔnaw la hali ala mata n'i taara sun tigɛlen kɔfɛ nafila seli la wali du kungango kuma bɛ e da misiri taasira la ya ilahi hamna he an tigi ala hinɛ ana alikiyamati jade k'a daminɛ fajiri kɛnɛ cili la ka taa bila tile binina ji tɛ e da kɔnɔ dumuni t'i da kɔnɔ i ko k'i y'a kɛ ala kama wali du ciliko kuma de b'i da wali du sɛgɛsɛgɛli de bɛ e da yalima a kɛra cogo di nin kɛra tan ne bɔra mun fɔra ne kɔ e du sunnen do i ko k'i bɛ ala de kɔ n balimaw arayani bi sɔrɔ o de kosɔn malimatu madamu jara ko alijinɛ kanubaga cayara n kalenna ala la ne bi masa min bolo alijinɛ donbaga dɔgɔyara ka da ka limaniya dɔgɔyara dusukolo la baara ɲuman dɔgɔyara dugukolo la o de kosɔn belebelew la belebele fana y'a kɔdon ana n'a ka hinɛ baw ye ka bɔ a ka hinɛ baw cɛ la n'a ka hinɛ fitinin ye ka bɔ a ka hinɛ baw cɛ la i b'i se ta ka bɔ i ka so ka t'i sigi debi sɔgɔma fo suntigɛ waati bi kɛ i don waati i ka so i da bi mɔgɔw de sogo la n'i ye karisa bila i bi karisa ta ne ye karisa fɔ i bi karisa bila n'i ma bɔ don min na telefɔni chargelen do forfait la n'i bɔra karisa ka privé la i bi taa karisa ka privé la crédit b'i kunna n'i ye karisa wele i bi karisa wele e ko k'i ye kɔngɔ muɲu ala jati kosɔn kɔngɔ muɲu ala jati kosɔn bi min he minɔgɔ kɛra fu ye sun baraji dɔgɔyara a sarali ma wajibiya i kan ka sabu kɛ fɛn jumɛn ye i ka mɔgɔ kɔrɔfɔko jugu 100 kilo dalen b'i ka so i yɛrɛ dɛsɛlen do k'o wɔlɔwa wali taw bi i kunna ɲaɲaɲa la la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim he se ti jɔn ye fanga ti jɔnna i miiri ko belebelew la belebele de ye setigi ye a fɛkɛya i yɛrɛ ka dɔɔni alakira ko sallallahu alaihi wasallam ako tuba liman shagalahu aibahu an uyubin nas huwa salim aljina tuba laydu tambe jɔnye jɔn min jɔrɔla kuna dɔnni na ka mɔgɔw ta to yen k'o de ye jɔn kisilen ye anw ka sukuri bi du mɔgɔ kɔrɔfɔ kan yɛlɛkoloba ci kan tigɛlimani jugu kan sunkalo tilegan bɛ sigi dɔnkilida jugu kan k'a tigɛ dɔnkilida jugu kan k'a tigɛ tigɛlimani jugu kan k'a tigɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ kan k'a tigɛ mɔgɔ laɲini kan la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim e ko k'i suna baraji banna pewu wa jurusara ma wajibiya kan alikiyama jɔ don i ka sun kɛsu langoloyalen don ne ka sun bi kɛ ala jati kosɔn i t'i ɲɛ jɔ i t'i tulo jɔ mɔgɔ kɔrɔfɔ la jango k'i nɛn ta k'a da debi suguri bi du e bi yɛlɛkolonba ti tigɛ wallahi n'i ye musokɔrɔba sigilen yɛlɛkolonba ti la walima cɛkɔrɔba sigilen yɛlɛkolonba ci la denfilanw cɛ la billahi kunangoya sera a ma ɲɔnɛ musokɔrɔba ni kɔlɔsi juru de ka kan he musokɔrɔba ni sutura disajɛ de ka kan ani misirida tali de ka kan n'i y'a ye sun na a bi yɛlɛkolonba ti ni tigɛlimani fɛn na e ko k'e sunnen do wallahi halaki do kunangoya bonda do han balimaw sun baraji bɛ min a ma bɔ i ka sunya kɔnɔ na k'i ka varanda yɛrɛ sɔrɔ ka sabu kɛ fɛn jumɛn ye i dalanɛ o de kosɔn abubakar sidiki ko a ko lisanuka asadun fa in lam ya'kulhu ya'kuluka adamaden dalanɛ n kalenna ala ni bi masa min bolo ko waraba de do ni mi farati ne ma dun a b'i dun alikiyama jɔ do dalanɛ tile ga adamaden caman na ka sun don mɔgɔ kɔrɔfɔ kan hali sun tigɛtɔ la telefɔni bi bila walima an ka nin ko bila fɔlɔ n bɛna sun tigɛ n'an tilala kuma min na an b'a tɔ fɔ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim i bi fɛn jumɛn tɔ fɔ kɔngɔ muɲuna 0
baraji foitiye nga sun sarali ti wajibiya ika minoga munyuna fude kan baraji tiye wa sun sarali ti wajibiya ika hembalimaw negelaw turai a betura fula sun baraji tiye wa sarali ti wajibiya ika fen jumenya lasima idalane 100 kilo min dambi kaso e desira ko woloma hembalimaw sungolo kile bisaba ka gele minoga fumunyu fuma de he antu tubi ka segi alama he anga tubi ala yinan jiri la samura yeba ye belebele la belebele beso masa femi bi an no fe khalifa de do na wati sira amita wa shartiti machine ala che ko na wati sira sebe mina blika dala uti na wati sira ti wele telefoni na ayi ati sudela ayi na wati sira ibi baliki yere ye moko bulo biki yelema shuko jibika he ibi baliki yere ye moko bulo chuta ben war kono ibe baliki yere ye kaburu kono dugu mana klobe blasira ka baw ta tolala sanfila klobi meleke filana tolala o wasara wajuye jonka iko ki ye sungalo klebi sabadu ala jati koso ka jefem bela jilen ko ala jati koso e sigile do inyere ma minye iyo fo inye minye iyo fo surtout inyere ma minye la hawla wala quwwata illa billahi lalil azim galon jugu tikela ani shere jugu ya shere la wallahi dobe nkalena allah nibi masami mbula malmatu manam jara bi kabako ya ka selide la tellement que nu yu dawra kaba wallahi hali dere ni bi damere bo ka sabu ka galon jugu tikei e ko kibi shuna shere jugu ya shere la galon jugu tikela kada danfeuna shere jugu ya shere la kada danfeuna e ko ki yesungolo kle bisaba so ane bambal make ne fambal mamuso wallahi belajile mi tayoro do alkiyama iye min kayni ala telay bo don mogo madugo be ala madugo te alimul ghaibi wa shahada he iyere kuma dugo fene be ala madugo te alimul ghaibi wa shahada khaliquna wa rajiuna ya ibadallah shum baraji bana pew kesu langole yale sigle do nga etna saratugu fen jumenya lasima galon jugu tike shere jugu ya shere ki dado kola femi masara ila ka jo fen garanti ko femi yera makinyana a glana doro ka dema eko awa ebise ka ke sungalo kile bisaba ashuni be mi alakama ashuni be mi alakama ashuni be mi alkiyama nyesigili kama ashuni be mi aljine sura sirali kama ashuni be mi saya sigara nogoyali kama ashuni be mi hembali maw ayito anga sabali ala bato dafale kake ambulo ore koso ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ako silameya jora josen duru ina annanina de sungalo suniye fola e ka shereya ko allah subhanahu wa ta'ala kelenye muhammadu ya ka cide anga seli joa chogola ka jagadi adi togola ka kla ka sungalo inshun kle bisaba ala jati koso o bela jilen kofe kunan sira kata hiji na sebi anye slameya jose nani na yeshunyi likaulihi azza wa jalla fi kitabihi allazi nazzalahu ala abdihi muhammad bin abdullah
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الله أكبر وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن على كو أكو سungalo kalo min jigina Kurane kono Kurane min dira Aminata deni Abdullahi dema ako akera kanda de ka nyesi aramadenw ma an ka sungalo kera tɔɲɔni de yɛrɛ ku ni tɔɲɔ an ka sungalo wallahi a kɛra bi k'i yɛrɛ ku ni tɔɲɔ ka baraji ban ka jɛ ji kɔ ka jɛ dumuni kɔ ka jɛ negela kɔ mɛ baraji t'i ye ka sabu kɛ fɛn jumɛn ye dansago i yɛrɛ kan dansago i yɛrɛ kan ka dɛsɛ k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ adamadenw ma kumani ma n'u jogow fɔli ye n'u kɔrɔfɔli ye ka galonjugu tigɛ ka di adamadenw ma walima ka sungalo tile 30 bɛɛ lajɛlen kɛ e sunnen don i ko k'i y'a sun ala kama telefɔni b'i bolo jajugu filɛli la Facebook ni YouTube ni fitimatigi kɔnɔ la hawla wala quwwata illa billahi al-ali lazim awɔ ko ne ti mɔgɔ kɔrɔfɔ kɛ nte bɔ ka taa yɔrɔ la nte mɔgɔ kɔrɔfɔ kɛ nte galontigɛ kɛ mais écouteur balalen don i kulo dingɛ kɔnɔ i bɛ ka fɛn min lajɛ o ye jajugu de ye mɔgɔ fini langolo bɔ fini filimu kirikaraw catiri kirikaraw la hawla wala quwwata illa billahi al-ali lazim kɔngɔ muɲuni kɛra fu ye he ji mi baliya kɛra fu ye kesu langoloyalen don wa ma fɔ k'i k'a sara ko ye fɛn jumɛn y'a las'i ma écouteur ni min balan b'i kulo dingɛ kɔnɔ dɛ k'a sabu kɛ i ka jajugu filɛ ye Facebook ko ti tɛmɛ e kan a dɔnkili ti tɛmɛ e kan a misigi ti tɛmɛ e kan a concert ti tɛmɛ e kan vitimatigi bɛ ten YouTube bɛ ten fɛn bɛɛ lajɛlen fɛn k'a bɛɛ lajɛlen télécharger ko n tɛ taa maa ka so n tɛ nkalon da mɔgɔ la n ka n dabɔ kuma na n ka n ka téléphone ta i ɲɛ bɛ ka fɛn min ye ala ko ta don wa ala ko tan o don wa ala kira ko tan yalima o don wa e ɲɛ bɛ ka fɛn min lajɛ misigi ni jajugu filɛ sun bɔra i ka fiɲɛ kɔnɔna ka se da ma kesu langoloyara ne ban balimamuso hɛ ne fa n balimakɛ kesu langoloyara wa ma fɛ k'i k'a sara koyi fɛn jumɛn y'a s'i ma écouteur ni bala ni kulo dingɛ kɔnɔ ka jajugu lajɛ o de y'a s'i ma ya ibadallah n'an ma ɲɛ ka an donna an ka don walima ka ji ta k'a su la hawla wala quwwata illa billahi al-ali lazim an balimaw de bi ji ta k'a suru kan k'a fɔ ko n'a tɛmɛna ni hakɛ la ko an bi bɔ silamɛya la ka don kerecɛnya la la hawla wala quwwata de b'o yɔrɔ la hali ka ji min ka sun tiɲɛna an y'o jaw fɛnɛ ye dɛ e n'a tɛmɛna nin kan ko ne bi bɔ n ka diinɛ na ka don diinɛ wɛrɛ la e y'i ka diinɛ valeur bɛ wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ma valeur bɛ a ye min di ala kira ma n'a taara k'o to an bolo o ye silamɛya diinɛ ye a valeur bɛ silamɛw bolo dɛ a y'a bolo kɔrɔta e b'i sigi glace ji cɛ la walima ka fini ɲigi k'a da i la n'a tɛmɛna nin k'a laban bɛ kɛ de b'o yɔrɔ la i ka sun tiɲɛna kesu langoloyara fɛn jumɛn y'a s'i ma i da la ne fɛn jumɛn y'a se e ma limaniya kɔkɔ ko jugubaliya limaniya ma se ka dusukun labɔ malimatu manam jara ko nisi ti janama fɛ ayi ale man di nisi ye janama man di nisi ye mais a bi fa fo ka laloma sigi a da la fɛn jumɛn y'a kɛ tasajɛ fa charbon fin caman y'a disa bira kun na ko n ye silamɛ ye inna rabbaka labil mirsodi belebelew la belebele bɛlɛn bɛ an ɲɛ a ɲɛ bɛ bɛɛ lajɛlen na n'a ka fɛlɛ ye n'an sera yen fɛ i bi caman ye janama kankun kan i bi siran mun ye karisa se yan wallahi kɛwale mɔgɔ ma dogo bɛ ala ma dogo tɛ khalikuna wa rajiuna an da b'a dɔn an n'an segibaga an da masa don an n'an bɛ segin masa min ma ala ko a ko sunkalo kalo min n'a jiginna kuranɛ kɔnɔ ko kanda don ka ɲɛsin adamadenw ma jinɛ tɔgɔ ma fɔ nin yɔrɔ in na dɛ ayi
hudan linnas meleke togama foni yoro ina pan kamana ni fofo disika togama foni yoro ina de ako hudan linnas. Allahu akibaru. Sungalo kalo min jigina kurane kono ni kanda ye kase adamadenw ma ani farafansiyali adamadenw ka kanda na ani tiɲɛni galon farali ka bɔ ɲɔgɔn na. Ala ko faman shahida minkum kumu shahara faman shahida minkum shahara ni maa min ye sunkalo kalo ye ni Ala y'a jɔ i ɲɛna falyasumuhu k'i k'a sun. Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi an'a ka sahabaw ɲɛnamaya kɔnɔ u tun bɛ baro kɛ a ma kɛ wali dukunganko kuma na de ayi surtout sunkalo tilegan sunkalo su u kun b'a tilegan kɛ kuranɛ kalan na ani zikuru ye ka ɲɛsin Alahu subhanahu wa taala ko sumani ma. U kun b'a su jɔ Alahu subhanahu wa taala ye fɛn jumɛn ɲinini kama u sini dayɔrɔ parce que u b'a dɔn n'i ye san 1000 kɛ duniya in kɔnɔ don dɔ la i bɛ segin i bɛ t'i damini sibiri ɲɛ kelen. Fantan ni faama bɛɛ lajɛlen ka kan na jamatigiya t'i bali saya in na faamaya t'i bala la fantanya t'i bala la olu tun b'a tile kɛ kuranɛ kalan na Alahu subhanahu wa taala ye ani Ala kosumani n'o ye zikuru ye Alahu subhanahu wa taala ye. U tun b'a su jɔ belebelew la belebele ye wallahi ninnu tun bɛ siran Ala ɲɛ. Anw bɛ sun na mɔgɔkɔrɔ fɔ ma tigɛ kɛsu langoloyara sunkalo sun baraji banna. An bɛ sun na jajugu filɛ ma latigɛ jajugu filɛ ma dabila filimu kirikaraw wallahi hali sunkalo a ti dɔw ka fiyetɔn filɛ bali teleso wɛrɛw la. Hɛnɛ ba gese jambi da kɔnɔ i sigi mɛ ko fiyetɔn ɛri sira kuranɛ dalen bɛ i ka so kɔnɔ poussière bi ka daw la kɔlɔsi yɛrɛ tununnen du i la hali to kisɛ yɛrɛ da dɔ disa ɲuman tɛ biri kun na ka seli yɛrɛ peresele do salamu bɛ bila dɔrɔn o b'a sɔrɔ e sigilen ɲɛ dan bɛ ko fiyetɔn subhanallahi fɔra wa hakili yɛrɛ t'o la alhamdulilahi fɔra wa hakili t'o la kuma tɛ Allahu akibaru ma hakili bɛ fɛn jumɛn na fiyetɔn sun baraji bɛ min kɛsu ni langoloyara alikiyama ko ne ye tile 30 su fiyetɔn min na jɔ e y'i yɛrɛ ko ni tɔɲɔ dɛ alikiyama ko ne ye tile 30 su i dalanen min bɛ galon jugu tigɛ la k'i to sun na kɛsu ni langolo bɛna jɔ i ka galon bɛna jɔ kɛsu ni langoyara dɛ alikiyama ko Ala n ye sunkalo tile 30 su e Ala ye i y'a doni min kɛ haramu kan k'a tigɛ haramu kan kɛsu ni langolo bɛna jɔ i ka lajaba bɛna jɔ i perdila dɛ wa bɔnɛ b'i ye ka segin ka na diɲɛ in kɔnɔ yan tugun hayhata yartaibu zujaza izan fa'a ya ibadallah malmatu madam jaraba yɛrɛ kun ladi ka aw ladi sunkalo dabɔra baraji ɲini kalo de kama ka tile kɛ Alahu subhanahu wa taala kosumani na walima kuranɛ kalan na ka su jɔ Ala ye san kɔnɔ kalo 1 kalo 11 a bɛɛ lajɛlen b'an bolo jimi ni dumunikɛ la kalo 1 min mina jɔ anw dɛsɛra k'an yɛrɛ kun minɛ ka Alahu subhanahu wa taala bato sunkalo dabɔra hinɛ kalo kama sunkalo dabɔra lafiya kalo kama sunkalo dabɔra baraji ɲini kalo kama ne ko lafiya saraw bi double sunkalo de la o ye lafiya dan ye dɛ jahanama bonda 7 bɛɛ bi datugu anw de bi gogoro ɲini o la k'an k'o yɛlɛ ka don kɔnɔ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya ibadallah fala tagurannakumul hayatud dunya hane balimaw an kana sɔn diɲɛ waati kunkurunin k'an malasa diɲɛ min maa baya n'a bi ban don dɔ la diɲɛ min tɔgɔtigiya bi ban don dɔ la an bi daraka to yen ka sura tilefana to yen fo surafana
n'o suntigɛ ko k'a bɛna sigi anw bɛ fadenya jalan de la ɲɔgɔn na ko karisa ye sɛ jiran bi walima karisa ye jɛgɛ jiran bi karisa wa fɛn t'olu bolo ko olu ye ŋɔmi dama de yira hali sukoro ma sɔrɔ ka k'u ka kangaliba la telefɔni de bɛ ta ka dɔ wele anw bɛ sɔrɔ k'an tigɛ k'an ja kɛsu ni langolo don y'i yɛrɛ k'u ni tɔɲɔ dɛ hɛ i ka sunkalo tile 30 suni hɛ i ka o don kɔngɔ muɲu fu a kɛra fu ye i k'o don kɔngɔ muɲu kɛra fu ye denw de bi bila ko karisalakaw ye mun tobi a ma dabɔ o kama dɛ sɛ bɛ sigi lemuruji bi sigi kangaliba bi sigi muguji bi sigi mɔni bi sigi seri bi sigi fardi jirannen bi sigi naji ni buru bɛ sigi nin bɛɛ lajɛlen bi taa kɔnɔbara kelen na i y'a ye ka profeti min na sallallahu alaihi wasallam ni kuranɛ jiginna ale kan hizibu 60 a y'a partager a n'a mantonw cɛ ka tila ka hami n'a mantonw ye alijinɛ kɔnɔ donni na alakira ma kɛta dɛ an bɛna taa den ya nɔgɔya yɛrɛ kan anw kan ka k'ale ladige ni nɔgɔyali ye anw ye sunkalo kɛ fadenya kalo ye ko karisa cɛ bi don ni fila manani fiman ye ne cɛ ka don ni tantan manani ye kan a bɔra alako la dɛ a bɔra alakira ladegeli la dɛ a kɛra iblisa ka kangu sigili ye wolo ka sigili ye hɛ a bɔra alakira ta la sallallahu alaihi wasallam a kɛra iblisa ka wolo ka sigili ye dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u ye dumuni bila ta la n'u ye dumuni kelen sɔrɔ i b'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'olu ye sɛ jira bi ni dɔw ye jɛgɛ jira i b'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'olu ye jɛgɛ jira bi nin bɛɛ lajɛlen bi sigi k'a bɛ taa kɔnɔbara kelen na alakira sallallahu alaihi wasallam a tun b'a kɔnɔbara tila 2 ye 3 alakira sallallahu alaihi wasallam a tun b'a kɔnɔbara tila 3 ye alakira kun bɛ kilan fɔlɔ o ye dumuni ye kilan 2nan o ye ji ye 3nan li ibadati rabbi o y'a ma batuli ye mais anw bi fa fo k'a dama tɛmɛ hali su jɔli ye baara ye wallahi ni kalo ba in kɔnɔ i bi dɔw sɔrɔ gɔrɔndɔ la ko surɔ ko ne ka dumuni yɛrɛ cayara fo bi kɛ barokɛ kalo ye barokɛ yɔrɔ kuma ye kɛrɛnkɛrɛnniyara anw musow hɛ fɔ anw bi ɲɔgɔn ka nasansigi kɔnɔna lajɛ la hawla wala quwwata illa billahi lalil azim fo anw b'an cɛw kɛlɛ so kɔnɔ sunkalo tile 30 mana sun hali negela anw t'a sɔrɔ ne balimamuso a kɛ ala kosɔn sa n ko sunkalo yɛrɛ musow de ka baraji ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ cɛw kan anw ka jateminɛ i k'i ka sun don ala kosɔn fajiri kɛnɛ cili ka taa bila tile binni na n ye ji to ye ala kosɔn ka dumuni to ye ala kosɔn ka negela bɛɛ to ye ala kosɔn i sigilen seli fana waati o b'a sɔrɔ sun kɛmɛ ka kabako da i kan i b'i wuli o la suntigɛla minnu bɛ du kɔnɔ ye e bɛ tila ka wuli k'olu ka suntigɛ labɛn kelen kelen olu bɛɛ lajɛlen sigilen nanama sumalen don e min sunnen don ne balimamuso e bɛ tila k'olu bɛɛ lajɛlen ka suntigɛ labɛn kelen kelen k'a sigi u kɔrɔ olu fɛn o fɛn b'u bolo don o la e sunnen de b'o dilan nisɔndiya kɔrɔ wallahi i ka baraji dubile la dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ suguri bɛna dun suguri b'a dun wagati min na o bɛ sunɔgɔ sɔrɔ a jala i wulila i ye te daga sigi gatigi kɛ ka te i ye suguri kalaya nisɔndiya kɔnɔ fɛn jumɛn bɛ ni alijinɛ cɛ o waati kɔnɔna na ni saya tɛ mais e bi sunakari tobi surun tunu ni tigɛlimani ni dɔnkiliba kɛ k'e cɛ tigɛlima ko parce que ko cɛ tɔ bɛ kana ni sɛ ye k'e ta tɛ kana ni foyi ye ni jɛgɛ wusu tɛ la hawla wala quwwata illa billahi lalil azim e b'a fɛ i ka kɛsu ni ka langoloya dɛ ni kɛsu ni fara o hɛrɛ ka bon i ma dɛ sarawula belebele bi d'i ma don min na o hɛrɛ ka bon i ma dɛ hɛ don min na fabi baden la n'i bɛ n'i ka sara jɔ suguri kalaya sara o hɛrɛ ka bon i ma ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔfɛn kan o don dɛ
domina sarabina jo suna kari tobi sara ala jati koso o do ibi nimisa ko mina ne ma do faranga niso jaka nga sun dude unkoro ko mina ma do faranga niso jaka nche min sora ka dia ne kurana yi o do nya soro sara bora ka daye muso ala kira ya an kanuni aljine o ala kira kelen kasira ni an la jabali jahannama kono ka sabu kan ke walo nanga kuna dali jugu nan dala new nanga dangal kisablewnye bela jileni se sungalo dabora nogoya kama a dabora hina kama ne fambali make sega bi kandige ka ble ka firko kono e sigi nyogon bi jege jala nyini na ka dun a desera ka du sungalo bayina Allah subhanahu wa ta'ala du hinani la ko sungalo kle tan folo hine yelma e ba sorowa ne bambalima muso dugu jeko mugani ta aw bi ka sogo de dun fuka to ke nyamana nkalina Allah nibi masami mbulo do ti ka sogo yunyana adu kadu ye ka dun sungalo kle tan folo hine yelma hine bemi hene bambalima muso ebe ka dun juguya fe ka banga di sigi nyogoma wali maka banga di balima fantan doma ka to mara firiko la koni anye sini tobi ambi paw kuna sini ngena amba boka kalaya la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sungalo kle tanfolo hine Allah subhanahu wa ta'ala fi yalima anyini ni bemi he ebe ka marado bi ka nyinu senu bulula idun ba doni yadi kalsama abike ka ni hine ablakun firiko kono ko fo donwere he donwere yebay Allah belebele wala belebele imiri ale de sora ki swana hine duguma mogola masamin ban sanfe abi hine ila hine I duguma mogola na fara dumini tola iba do anneke bala aba nafa aketasa kono ka labe ngonyuma ka ta dama ala jati koso belebele wala belebele min yan sanfe mogo ya bi hine ila ala kila kuti irhamu man fi samai yarhamkum he anga hine nyogona lemuru jibi bla firiko kono ka dogo kungelenge do bi ka nyinu sen flo blo flot ka soro buton ngelen boka di doma ka ni hine ka ala barkada ni ika lemuru jin sababu ye belebele wala belebele min nyabi la bi hinila sumona kle tan folo hine bemi ya ibadallah faman ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara ni mami ye nyuma miskala zaratike ibo sori yere nyede wani ye juguma fene miskala zaratike ibo fene sori ye alay hine masay ya fam masado tubi ka segi ka bi ka juguyala sungalo kle tanfolo adola ala na hinina ka hine yengi kuna dumuni mi marambi ka firiko kono inyogona fantano laje ebi ka soro fo ka mara juguya fe ko sini ana kuratobi sini ngena ana do inkalaya ko du adum chama bi bolo dobe otika tobita yere soro jango ka marata soro hine duguma mogola ya ibadallah irhamu man fi samai yarhamkum he ay hine aduguma mogola sungalo dabora hine kalo kama kle tanfola Allah subhanahu wa ta'ala ka hine ayaw miri anga tasi ko belebele wala belebele ya nda domina ami bo amba debela ani femana ton soni barajuru ale de sona kambalo ka klaka son kan son aye munun jena an ka soro bonyana wulu takanga hina nduguma mukawla belebele wala belebele bi hinila yani alkiyama akati samaki do jahannama na ibulo fe no fe ka sabuki ka hine baliyai ya ibadallah obiki bulo nimisay ala kila ko sallallahu alaihi wasallam ni mami shuna ni mami ye dongelen shun Allah subhanahu wa ta'ala jati koso e fam bela jelen shuna
alakira ko Allah subhanahu wa ta'ala yinyeda haramu yakabo tasuma masambi wolonfla ne ye sunkalo tile 30 sun ima écouteur ni do ikulo la ka filɛli kɛ jajugu filɛ emi dado karsalakaw ka du kungango kuma na ima do ma ka privé la wal du cili ko kuma la ima do ma ka privé la ma tɔgɔ tiɲɛ kama ima galon jugu tigɛ ka da mɔgɔ la su min i b'a dɔn i y'a dɔn halala kan su min i b'a tigɛ i y'a tigɛ halala kan k'i ka nafila seli belebelew la belebele kosɔn Allah alakira ko n'i y'o don kelen kɛ k'i ɲɛda haramuyara san 70 ka bɔ tasuma ma ne ye sunkalo tile 30 jɔ ala kosɔn fɛn jumɛn bɛ ni araya ni doni cɛ dɛ ni saya tɛ mais o donbagaw dɔgɔyara dalanɛw tɛ se dalanɛw tɛ se Facebook jajugu filɛ ye adamaden caman mako sa YouTube jajugu filɛ ye adamaden caman mako sa vitimatigi bɛ ten a fɔ corona in yɛrɛ nalen man ka adamadenw waaju ya ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ti jala gɛlɛya fɛn ye dɛ wa siga foyi t'a la alikiyama bi jɔ dɛ alakira y'a fɔ n ye a fɔ yani saya ka kɔ a ma a taalen kɔfɛ a sɛbɛnna anw minnu nana kɔfɛ an y'a ye alikiyama bi jɔ minnu ye alijinɛ ɲini olu bɛ alijinɛ sɔrɔ dɛ danganiya kan kɔni e min fɛnɛ y'i ta kɛ n b'a la n t'a la ye innal munafiqina fi darakil asfali minan nar nafigi silamɛ nafigu k'a birifini ta k'a biri yɛrɛ la tasajɛ fa charbon fin dusukun maɲi olu bɛ jahanamaso dugumana de la hali kafiru place ka ɲi jahanamaso kɔnɔ ka tɛmɛ nafigu kan la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya ibadallah malimatu madam jara b'a yɛrɛ kun ladi ka aw ladi ni dunanba in fɛsɛfɛsɛli ye ni dunanba in sɛnsɛnsɛnsɛli ye ni dunanba in kunbɛko ɲuman ye ni dunanba in baara cogo ɲuman ye wasa an Allah subhanahu wa ta'ala ka hinɛ sɔrɔ tile 10 fɔlɔ an b'o de kɔnɔ wasa an Allah subhanahu wa ta'ala ka alijinɛ so in sɔrɔ jama bɛɛ lajɛlen b'i bolila o de kɔ nka sɔrɔli ka gɛlɛn dɛ malimatu madam jaraba aw ladi ka aw ladi k'an yɛrɛ kun ladi ka aw ladi n'a hakili toli ye an dalanɛw na waati min na an ko k'an jɛra jikɔ tilegan fɛ ala jati kosɔn an ka hakili to an ɲɛna filɛliw la waati min na an ko k'an jɛra dumuni kɔ sunkalo tileganfɛlaw la k'an yɛrɛ kun ladi ka aw ladi an ka hakili to an kulolamɛnniw la waati min na an jɛra an negela bɛɛ kɔ sunkalo tile 30 kɔnɔ a dɔ la an na belebelew la belebele ka hinɛ sɔrɔ an ka miiri ala b'a ka jɔnw fɛ wa a y'u kanu ni hɛrɛ ye jurumu kojugu kelen a b'a fɔ mɛlɛkɛ ma jurumu kelen sɛbɛ ɲuman kelen a bɛ nisɔndiya n'a ka jɔn ye ko baraji 10 sɛbɛ wa n'i ye kojugu kelen kɛ a b'a fɔ sɛbɛnnikɛla ma kana bigi d'a kan dɛ a dɔ la karisa bɛna segin a kɔ ka yafa deli ni ala fɛ n'o kɛra an b'a effacer ka bɔ yen ni bigi jɔra ka mɛn e ma yafa deli a b'a fɔ wa jurumu kelen sɛbɛ alijinɛso dayɛlɛla an ye dɛ wa kɔnɛgɛ bɛ bɛɛ ka musorakun na k'an ka irido ta ka don anw bɛna fɔ k'an bɛ iridon ta waati min na an b'an kɔfilɛ wali kungo la an bɛ ta k'an saba duguma alijinɛ da bɛ sɔgɔ kɔnɛgɛ bɛ tunu an na k'an ka irido ta ka don anw bɛna fɔ an bɛ irido ta ka don waati min na anw bɛ talo ka ben k'a sababu kɛ ɲɛnafilɛli jugumanw ye fɛn min t'an ɲɛsira la alijinɛ da bɛ sɔgɔ kɔnɛgɛ bɛ tila ka bɔ an ka musorakun na o y'a wololen a taara ya ibadallah tubu ilallahi tawbatan nasuha la'allakum tuflihun
aye tubi ka taa belebelew la belebele ma tubi jelina ako ya aw mɔgɔ minnu limaniyana Allah subhanahu wa ta'ala la ako sun sɛbɛnna mɔgɔ kunna ka kɔ anw ɲɛ mantonw tɛmɛna nabi ɲumanw tɛmɛna cidenw tɛmɛna sun sɛbɛnna olu kunna ka kɔ anw ɲɛ a dɔla ko anw na sira ala ɲɛ a ye sun baraji ka bon dɛ ale bi double de mais adamaden yɛrɛ de b'i ka kɛsu langoloya ne ko k'e ti sigi ni mɔgɔ tɛ i ti jɔ ni mɔgɔ tɛ siguru bi dun mɔgɔ sogo kan sun bɛ don mɔgɔ sogo kan a bi tigɛ mɔgɔ sogo kan siguru bɛ dun haramu kan a bi tigɛ haramu kan sun bɛ don jajugu filɛ kan a bi tigɛ jajugu filɛ kan galonjugu bi sen na gese b'an da selilaga bɛ an bolo kɔlɔsi b'an ɲɛ anw ye misiri arafɔlɔw ye aw bɛɛ bɛ se ka ɲɛ cogo di ya ibadallah fala tagurannakum alhayatu dunya malmatu madam jaraman kando hali bi kan yɛrɛ kun ladi ka aw ladi kɔngɔ muɲuni ka gɛlɛ fuma dɛ hey jiminɔgɔ muɲuni ka gɛlɛ fuma dɛ ka jɛ negela bɛɛ kɔ debi fajiri kɛnɛ cili fo ka taa bila tile binni na ka gɛlɛ fuma dɛ fɛn jumɛn b'a baraji sabati a ye to limaniya ka ko kan dusukun na ala ɲɛ siran ɲɛ ka bonya an bolo ni sirala belebelew la belebele ka lajaba ɲɛ n kalena ala la ne bi masa min bolo ne bi segin masa min ma i bɛ alijinɛ sɔrɔ ne ye jala gɛlɛya faamaw la faamaba la k'i jala gɛlɛya la limaniya bi dɔgɔya dusukolo la ala ɲɛ siran ɲɛ bi bɔ i la lajaba b'i ɲɛ wa n'i donna i ti bɔ bilen masa kalena a ko n'a ye mɔgɔ min ja i ka ɲuman kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye n'a y'i ja juguman fɛnɛ kɛ i b'o k'i yɛrɛ de la alakira sallallahu alayhi wa sallam sahaba cɛ 10 min ne a danganiyara k'a fɔ k'u bi di alijinɛ na diɲɛ in kɔnɔ yan ka kɔ ka saya ɲɛ wallahi a ye dɔ de fara u ka cɛsiri kan diinɛ kɔnɔ kɛlɛma fu kɔ u balola tawhidu kan saya y'u sɔrɔ kan kan sahaba cɛ 10 min ka alijinɛ so lɛtiri dira ma duniya in kɔnɔ wallahi a ye dɔ fara u ka su jɔli kan Allah subhanahu wa ta'ala ye u balola tawhidu kan saya y'u sɔrɔ kan kan a ye dɔ fara ala kosuma kan ka dɔ fara ala barikada kan ka dɔ fara u ka zikiri caman kan Allah subhanahu wa ta'ala ye olu balola tawhidu kan saya y'u sɔrɔ kan kan kɛlɛma fu kɔ ne banbalimakɛ ne fanbalimamuso anw ka diinɛ anw bɛna ɲɛ yɛlɛ kuma min na k'an bɛ don diinɛ kɔnɔ wallahi anw y'a dilama de sɔrɔ a dilama uhudu kɛlɛ fɔra anw kɔ dɛ sahabaw y'o janjo kɛ tawhidu kɔnɔ saya y'u sɔrɔ kan kan he anw ma badru seereya hunayini fɔra anw kɔ kaibara janjo fɔra an kɔ kandaki janjo fɔra an kɔ tɔifa janjo fɔra an kɔ fatuhu maka janjo fɔra an kɔ an ka waati ma bɛɛ tambatama an ka waati ma bɛɛ gawalitama an ka waati ma bɛɛ biɲɛtama an ka waati ma bɛɛ kafiru kunbaw tigɛli ma ka b'u kanbaw da la an ka waati bɛnna kalimatu shahada k'an k'o fɔ an da la ala ye kelen ye muhamadu an sɔnna y'a ka ciden ye k'an ka dun bɛ tawhidu kan saya k'an sɔrɔ an kan kan anw dɛsɛra alakira ka sahabaw tɛmɛna olu ye nin bɛɛ kɛ diinɛ darapo ma jɛng'u bolo jango a ka ben o wasiji ma toni jango ka nimisa ala ye ninnu sɔ firdausi la ala la u y'a sɔrɔ tasuma kami bilen de kɔnɔ anw ta nana masumalen anw dɛsɛra kalo la belebele min fɛnɛ dira ma san kalo 12 kɔnɔ kalo kelen min dira a ma tile 30 anw dɛsɛra k'an yɛrɛ minɛ k'an ɲɛsi belebelew la belebele minɛ la batoli ma k'an ɲɛbɔ kow la k'an dabɔ kow la k'an kulobɔ kow la
أونيو بلا جليك فوية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا عباد الله سنغلو كلي تنفلو من نفلا هنا كنا أنيا يني الله في الله هنا أنا الله كاكا هنا ينغانكا الله كان نيو سباتي كان كلو سباتي كان ينفللو سباتي ملمتو مدام جربا يركون لديك أولادي malmatu madam jarabi ala wele ala ka hinan bela jelena sungala bami ni amba kono ala kan cika ke nyuman kan nyonde shetane sen ferekele do aramade shetane yɛrɛ ka jugubi ka tɛmɛ iblisa ka waliyazu billah téléphone numéro 00223 66 14 94 18 اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين ألك سيدا ويريرانني أولا سنغلو كلي تنفلنا باروكا شكرا لكم شكرا جزيلا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.